Hi guys, good morning po. Stanno dai, saluta. Dai, che facciamo? Saluta. Hi guys, maganda umaga. Guys, we are here in Canobio. Dito kami guys sa Canobio. Yan. Ang bilis naman ito ha. And guys, dito kami sa Canobio. Come fai a cambiare la faccia? Non si cambia. Sandro, tu mi vedi? Mi vedi? Si Ciao. Yan guys, yan yung Canobio papakita namin sa inyo. Yan. Kami guys, namamasyal kami. Yan. Ang bilis ata ng seconds na to. Yan guys, ito yung Canobio guys. Ay. Ayan o, may pangalan na. Yung landingan ng barko. Yan. Medyo madilim. Medyo maaraw madilim. Yan. Ayan guys. Yung nakalagay na Canobio. Ayan yung mga barko na magpapasyal. May mga namamasyal din guys. Magandang panahon guys. Guys, alas 12 na. Magsona na yung kampana. It's 12 o'clock in the afternoon. Yan. Ang asawa ko guys. Yan. Aspetta, lo faccio video questo. Ayan guys, yung landingan ng ano. Ayan guys, oh. Tayo nyo. Napakaganda dito. Yan. Nasikat ang araw, nasisilaw ako. Yan guys. Kita ko sa inyo guys yung parte ng Canobio. Yan. Ito guys sa mga restaurant. Yan. Yan, yung mga namamasyal, yung mga turista rin. Dito rin sila sa restaurant. Kami din namin kailangan mag-restaurant guys kasi mayroon naman, pwede naman kami magluto sa loob ng caravan. Ayan o, mga taong tanghalian nila sila sa tabing. Maganda rin dito magtanghalian sa tabing lago, tabing ilog. Kaya lang karamihan dito guys ni Italiano guys. Yung salita nila mga taga Switzerland. Meron ding Italiano siguro. Come fa andare di là? Come hai fatto andare di là? Vai di là. Yan guys. Ma qua c'è un passaggio? Uno dietro la prima fila del ristorante di Francia. Uno dietro l'altro. L'altro non c'è. Tutto pieno con la moto. Quando c'è gente si vanno lì dove c'è gente. Guarda
kami belo ka. Ito guys, yung mga barka. Yan guys, kuha ng tubig oh. Pag nakalimutan mong pag wala kang tubig na mainom, inom ka lang dyan, gratis. Walang bayad. Malamig ang tubig. Yan guys. Ano? Pag may araw madilim, pag may araw na kaharap ka sa camera madilim. Ay, dapat. Ganyan. Ganda guys. Dami pa pa. Yan guys. C'è la salita più avanti. Dama. Vieni. Ho detto vieni. Guys, daming turista oh. Bukas mas marami to guys. Bukas punong-puno. Mas puno. Ito tanghalian na. Tanghalian na guys. Kaya. Uy. Yan. Ay, Lea, Balboa, ayan na. Binidyo ko na yung sinasabi mo. Dito kami sa lake. Tugak. Ano? Madilim eh. Eh? Questo è il rosmarino. No. Questo no. No, non so dove. Pure sa di rosmarino. Ma sembra di sì. È di rosmarino. Sono tante qualità di rosmarino. Sì, allora sì. Sì, è rosmarino. Guarda le occhie due. Le barche. Andiamo. Questo kung magari questo no. Non lo so. Ano po? Tanong ako ng asawa ko kung mas marino nga. Sì. Bello pero rosmarino daw yan oh. Ginagawa lang nilang pantanim sa atin, mahal kaya ito. Pang ano nilalagay ito sa pagkain guys. Pampabango. Ito, ang rosmarino na yan. Yan. 3 klase raw. Fast food. Okay guys, bakit na kami guys. Ma guarda qua. Dili che ti fai male Sandro. Bubusetti. Ito Scendiamo. na kami guys, bakit na kami. Come scendiamo? E tanti scale fa cadere e basta. Ang guys, tindahan ng mga wine. Sa Sandro, magbaba na sa baba. Ciao ciao guys. Giù mamma. Natin Andiamo guys. giù, prendiamo le scale più basse. Yeah. Io vado giù. Ciao.